Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummahat, teman-teman ummahat angkatan yang ketujuh. Masih di dars pertama, dars awal kemarin latihan tentang huruf la'alla. La'alla huruf dia bukan isim, bukan pula fi'il. Ummu adan, la'alla artinya apa? Ummu adan masih ingat kita merujuk? Semoga Ustadz. Semoga. Huruf apa namanya istilahnya tuh? Huruf tarojin. Tarojin, harfu tarojin. Apa artinya tarojin? Huruf yang Arah. menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Nah itu dia, fungsinya itu. Fungsinya itu dia. Seperti inna, menasabkan isimnya Dan dan merofak khobarnya. rafa'al khabarnya. Harfu tarojin tadi huruf harapan. Harapan ya. Nah, Ustadz. Nanti dia masuk ke jumlah Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah, masuk ke mubtada khabar. Nah, Ustadz. Dan contohnya La'allal mudarrisa bi khairin. artinya Semoga guru itu dalam keadaan baik. la'alla harfu La'alla harfu tarojin mabniyun mabniun alal fathah al alal fathah mudarrisa al mudarrisa isim isim la'alla mansubun subun bil fathah bi khairin jar bi khairin jar majrur khabar. khobar la'alla. Nah gitu ada. Syukran. Afwan Ustaz. Umuturima barang dia nggak masuk la'alla huruf Naam, dia naam Ustaz. namanya harfu tarajin. Harfu tarojin. Tarajin huruf yang menunjukkan harapan, semoga. Huruf yang menunjukkan harapan atau semoga. Harapan Tarojin. dan Ya. tarajin. Dia termasuk saudarinya Inna tuh. Naam Ustaz. Termasuk apa? Saudarinya Inna atau akhwat. Akhwatu Inna. Akhwatu Inna. Yang sama fungsinya dengan Inna di awal kan? Kan isim dan merofakkan khobar Ustaz ya. Betul. Menasabkan isimnya, merofakkan Baik. khobarnya. Ini akhwatu Inna. Akhwatu Inna, saudari Inna. Ini merupakan huruf-huruf ma'ani atau yang bermakna. yang diserupakan dengan fiil dan tergolong amil nawasikh. Apa itu Amil nawasih artinya faktor. Amil faktor yang merubah susunan mubtada khabar. Itu faktor yang merubah susunan mubtada. Biasanya masuk pada jumlah ismiyah, lalu menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merofakkan khobar sebagai khobarnya. nah gitu. Jadi merusak lagi, merubah hubungan antara mubtada dan Khobar. khabar. Ya kan? Mubtada khabar asalnya marfu dua-duanya kan? Nah, Ustaz. Masuk la'alla jadi berubah hubungannya. Allah. Ini hurufnya ada
Hurufnya ada 5. Yang pertama tuh, Inna, Indah ada sa'an. kita bahas kan? Nah, Ustaz. Nah, udah nih. Ka'anna belum, Ka'ana belum. lakinna belum, Lakinnya belum. Laita laita. belum. Nah, sekarang ini. La'alla. La'alla berarti dua yang baru kita bahas ya. Nah, Inna dan la'alla. Ka'anna nanti ada insya Allah. Di DL2 juga. Semuanya ini huruf, Huruf ya. nah Ustaz. Huruf nawasikh. Kita Huruf nawasih. masuk ke nawasikh, huruf yang merubah susunan mubtada khabar. Menasabkan isimnya dan Merofakkan khobar. merofakkan khabarnya. Jadi isim la'alla, jadi khabar la'alla. Bukan mubtada khabar lagi. Contohnya kita lihat di sini. Mau terima Nah, Ustaz. la'alla. La'allal mudar la'allal mudarisa. Khairin. Kain asalnya sebelum ada la'alla Al yaitu mudar al-mudarisu. Al-mudarisu mubtada khabar. Guru itu dalam keadaan baik itu kan asalnya kan. Masuk la'alla menjadi semoga. Semoga guru itu dalam keadaan baik. Harapan gitu. I'rabnya la'alla harfu Harfu taroji mabniun fathi. bagus, Al-fathah. betul. Harfu tarojin wa nasbin, tambahkan lagi. Oh, ditambahin Ustaz ya? Harfu Harfu tarojin wa nasbin. wa nasbin, penasab dia. Nah, Ustaz. Mabniun Mabniun alal fathi. bagus. Al-mudarrisa Al-mudarisah isim isim isyarah. la'al, isim la'al. Oh iya, isim la'alla. Kayak inna itu ya keterangannya Ustaz ya? Betul. Kalau inna isim inna jadinya. Inna. Oh iya, berarti ini isim la'alla. Isim la'alla mansubun Mansubun wa alamatu nasbihin wa alamatu nasbi fathatun. hatun zahiratun fi akhirihi. Enggak dikirim Bi khairin jar wa majrur di khairin jarwa majrur khabar khabarun wa alamatu. la'al. Khabar apa? Khabar la'al. Oh iya, khabar la'alla. Nah, khabar la'al cukup gitu aja. Ringkas. Ulangi Om. La'ala harfu tarajjin La'alla harfu tarojin wa nasbin mabniyun yun alal fathi. al-mudarris Mudarisu isim mudarrisah al-mudarisa isim la'alla mansubun wa alamatu nasbi nasbi fathatun zahiratun fi akhirihi. bi khairin jar wa majrur Jar wa majrur khabar. la'alla. Nah, bagus Om. Terima. Syukran Om. Pan Ustaz. Selesai itu merujuk kita. Sekarang materi baru. Ada materi baru yaitu isim, materi isim Om. Sekarang golin, isim dia, bukan huruf, bukan juga fiil tapi isim dia. La'ala tadi huruf. Sekarang golin isim. Walin. Artinya Ummu apa nih? Zainab, apa Om? Artinya murah apa ya Ustaz? Golin lawan dari murah, Oh, mahal. mahal. Ummu Zainab mungkin Naam Ustaz. baca keterangannya Om. Ghalin
Au ghaliyatun. Nah, Mahal. ghalin artinya Mahal. mahal, muzakkar dia. Ustaz mahal. Muannasnya, Ghaliyatun. nah, dan ghalin ini disebut isim dia ya. Na'am Ustaz. Istilahnya isim apa tuh? Isim mankus. 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 Ini keterangannya. Isim mankus Isim adalah mankus adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. isim ya, bukan huruf, bukan fi'il. Kemudian ditinjau huruf akhirnya di ujung itu ada huruf ya, ya Na'am asli Ustaz. lazimah tetap, ya asli tetap. Karena telah kita bahas sebelumnya ada ya mutakallim, ya kan? Na'am. Kitabi ya apa tuh? Ya mutakallim. Bukan ya lazimah kan? Ini Na'am. kitabi itu ya mutakallim. Tambahan ya, tambahan domir dia. Kalau Na'am ini ya Ustaz. lazimah asli dia, bukan ya lazimah. Memang meskipun asalnya apa namanya? Meskipun sama-sama disukun dengan kitabi, sama-sama sukun. Ini contohnya Om. Alqa, Al-qadhi. ada ya di akhir. Bukan ya mutakalim kan? Na'am Ustaz. Ya lazimah. Ya Ya asli. lazimah, ya asli, yang tetap senantiasa ada lazimah. Bukan ya mutakalim. Sebelum ya lazimah ada huruf yang Huruf yang berharokat kasroh. tuh, huruf dotnya kan? Na'am Ustaz. Oh, bi. Itu isim Mankus. manfus. Mankus. Ada ya kan akhirnya. Ya Nah, lazimah. al-qadi ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ustaz. Ma'rifah. Ada alif lam. Ma'rifah. Hmm. Berarti hakim itu kan? Al-Islam al-ma'rifah. Na'am Ustaz. Nah, sekarang ada catatan. Nah, al-qadi itu hakim. Al-qadi hakim. Al-qadhi. Catatannya Ustaz. apabila alif lamnya Apabila dihilang. alif lamnya dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya, huruf ya-nya menjadi kasroh tain. Contohnya qaldin. Oh Tuh, gitu. mana ya-nya Om? Enggaknya dihilangkan Ustaz. Kalau dia Nah, nakiroh. karena nakira alif lamnya nggak ada lagi. Oh, Heeh. din, ya kan? Seorang hakim jadinya. Ustaz. Hakim. Kalau al-qadi Hakim itu. itu ada ya-nya muncul kalau ma'rifah al-qadi. Qadhi. Ada ya-nya kan? Ustaz. Al-nakirah dibuang ya. Qaldin. Qadin. Kemudian kalau ditelusuri lagi Om, qadin itu sama kayak golin kan? Ustaz. Ghalin. Golin kalau pakai alif lam algo Al-Ghali. gitu. Nah, asalnya golin itu nih. Ada ya. Go Oh, li. Ghaliyun. Nah, itu dia. Ghaliyun. Oh, Golin. Tapi menurut orang Arab mereka sulit mengucapkannya. Goliyun. Lebih ringan Ghalin. golin. Menurut lisan orang Arab lebih ringan golin. Ustaz. Ketika ma'rifah muncul ya-nya. Ketika mu'annas juga Anas. muncul ya-nya. Ustaz. Oh. Yaitu Ghaliyatun. muncul ya-nya. Ustaz. Goliyatun. Pakai talibah. Itu isi mankus. Contoh isi mankus lainnya, muhamiyun, seorang pengacara. Muhamiyun.
Dibuang ya-nya menjadi Muhamin. muhamin. Simankus kan? Nah, Ustaz. Muhamin asalnya muhamiyun. Yun. Ketika ada tak marbutah muha. Muhamiyatun. Qadin udah tadi. Nah, Ustaz. Qadiyun asalnya qadin apa? Qadiyun. Qadiyun berat di lisan orang Arab tuh. Nah, Ustaz. Menjadi qadin. Dengan tak marbutah Qadiyatun. samaniun 8. Samaniyun. Hmm. Menjadi samanin. Dibuang ya-nya kan? Nah, Ustaz. Samanin. Ketika ada tak marbutah muncul lagi ya-nya. Samaniyatun. Hmm. Hmm. Ramiyun menjadi Ramin. 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 Tiga muannas Ramiyatun. sekarang susunan kalimatnya. Nah, Ustaz. Hadzal kitabu Hazal kitabu ghalin. buku ini. Buku ini mahal. Ini jumlahnya. Jumlah ismiyah. Hadza Hadza ismun ismun ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Alkitab Al-kitabu badal marfu'un bidhammati zahirati. ghalin Ghalin khabarun marfu'un bidhammatil muqaddarah. ghalin Dhammah muqaddarah. sebagai khabar Na'am Ustaz. marfu'nya dengan dhammah yang tak nampak. Muqaddarah. Na'am Ustaz. Dhammahnya nggak kelihatan kan? Na'am Ustaz. Berarti muqaddarah bukan zahirah lagi. Na'am. Yang asalnya ghali Ghaliyun. ghaliyun dibuang ya-nya. Asalnya itu. Kemudian dibuang Ya, diganti kasrah. Ya. ghalin. Jadi asalnya ghaliyun. Na'am Kalau Ustaz. mau dipaksa masih bisa tapi berat. Ghaliyun berat lisan gitu. Disebut isim manqus. Manqus. Bisa Muzainab? Insyaallah Ustaz. Masih Om. Muzainab latihan Ustaz. 11 Iqra'il. Iqra'il misalaini summa akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin au ghaliyatin fil amakinil khaliyati. Bacalah dua contoh. Bacalah dua contoh, kemudian Lengkapi lengkapilah kata-kata berikut dengan meletakkan menambahkan dengan meletakkan ghalin atau ghaliyatin di dalam tempat. di tempat yang kosong berikut. Betul. Yuk, dua contohnya kita baca. Nah, Ustaz. Hadzal qalamu ghalin. Pulpen ini Pulpen ini mahal. asluhu Asluhu ghaliyun. itu asalnya. Ini buang ya. Ba muannas Ba, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. ya-nya muncul lagi. Itu contohnya Ummu Zainab. Kita baca nomor 1 Wahid. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Buku-buku berbahasa Arab itu Bahasa Arab ini buku-buku bahasa Arab ini mahal di kota kami, di bagus. negeri kami. Dan Isnan hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Kitab ini murah dan itu mahal. sah. Salasa.
Hadzal mu'jamu bisa Mimi oh ati bimi'ati rialin. Rialan. kamu. Betul. Mudhafun ilaihi majrur. Nah, Ustaz, rialin. Huwa ghalin. Kamus ini Kamus ini 100 rial. seharga Seharga 100 rial. dia Dia mahal. 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 Arba'ah. Arba'ah. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Tas ini, Tas ini mahal. tas ini mahal. 4 doang ya? Nah, Ustaz, 4 aja. Apa 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 diartikan ulang? Hamzah contohnya hadzal qalamu. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu. Hadhihi sa'atu asluhu ghaliyun. Nah, Mbak. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Wahid. Wahid. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Fi baladina. Isnan. Isnan. Hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Thalatha. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Arba'ah. Arba'ah. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Bisa Muzainab? Insyaallah Ustaz. Semoga dimudahkan Apa Ustaz. yang Muzainab fahami dari materi sekarang? Ghalin. Ghalin isim mankus. Yang diakhiri apa Ustaz? Ya lazimah Ustaz. Enggak lazim terus. Aslinya ghaliyun. Ghaliyun. Tapi karena orang Arab susah mengucapkan itu jadi ghalin. Gitu. Jadi ketika mu'annas ya-nya ada lagi jadi ghaliyatun. Begitu Ustaz? Nah, betul. Terus i'rabnya marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Sahih. Marfu bi dhammah muqaddarah. Li'annahu ismun manqus. Tambahin dikit boleh. Na'am Ustaz. Ismun manqus. Syukran. Afwan Ustaz. Khairan Ustaz. Musalama mungkin. Na'am Ustaz. Hadirah. Iqra'il misalaini summa akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatin fil amakinil khaliyati. Bacalah 2 misal, 2 contoh. Bacalah 2 contoh, kemudian lengkapi kalimat berikut dengan memasukkan dengan meletakkan ghalin atau ghaliyatun di tempat khaliyah yang kosong. Nah, Ustaz. Langsung Anda Hamzah. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Isnan. Ba'da. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Wahid. Al-kitabul arabiyyatu ghaliyatun fi. Jamak. Al-kutubu ya. Al-kutubul arabiyyati. Na'at. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina.
Hadzal kitabu rahisun wa dzalika ghalin. Wazaka. Oh iya, wa zaka ghalin. Thalatha. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Huwa ghalin. Arba'ah. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Nah, apa yang dapat Musalama simpulkan dari kata ghalin ini? Ghalin ini dia termasuk isim Isim apa ma'ruf, namanya? isim mankus Ustaz. Mankus. Apa tuh pengertiannya mankus? Isim mankus itu setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, gitu. Si mankus. Tapi ketika I'rabnya dia i'rabnya mansub Ustaz. bukan. Marfu'nya dengan apa? Oh, muqaddarah. Dhammah. Dhammah muqaddarah. Nah, contohnya hadzal kitab. Hadzal kitabu ghalin. Mm-mm. Hadza ismul isyaratu mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-kitab. Al-kitabu badalun marfu'un bid-dhammati zahirati. Nah, namanya zahira kan? Ya, nah Ustaz. Di atas huruf ba, bu, zahir. Nah Ustaz. Ghalin. Ghalin khabar marfu'un bid-dhammatil muqaddarah. Nah, dhammahnya muqaddarah. Artinya apa muqaddarah? Muqaddarah itu tersembunyi Ustaz, Tidak nampak gitu. tidak nampak. Kalau ghalin diganti jadidun, hadzal. Ghalin jadi jadidun. Hadzal Ya, kitabu jadidun. nah, buku ini Buku ini baru. baru jadidun. Dhammahnya berarti Zahirah. zahirah. Assalamualaikum Kalau Ustaz. Waalaikumsalam, Ketawa Alladina ahlan. sendiri. Nggak kelihatan nih? Internetku mati ternyata. Oh, nah. Baru mulai. Internetku habis, nggak ketahuan. Nah, Afan Ustaz. la ba'sahum. Ummu Salamah, ulangi. Nah, Ustaz. Ghalin, dhammahnya Ghalin dia dhammahnya muqaddarah Ustaz. alasannya berat di lisan orang Arab. Nah, Ustaz. Kalau mau dipaksakan, hadzal kitabu Ghalin gitu ya Ustaz. ghaliyun. Ghaliyun. Ghaliyu. Ghaliyun tuh. Ini Om. Ghaliyun. Nah, Ustaz. Tapi dalam pandangan lisan orang Arab berat. Sakil gitu, sakil. Karena mereka suka yang ringkas-ringkas. Jadi dibuang ya-nya diganti kasrah saja. Ghalin. Ghalin. Juga jangan dibaca ghalun. Jangan ghalun. Ya, Om. Ghalin. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Aisyah Anwar, kita ulang sekali lagi petunjuknya Om. Nah, Ustaz. Iqra'il misalain summa akmilil jumalail atiyata biwad'i ghalin au ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Bacalah dua contoh. Bacalah dua contoh berikut, kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan ghalin
atau gholiyatun pada tempat yang kosong. Gholin mudzakkar, gholiyatun muannas. Muannas. Contoh yang pertama hamzah. Hadzal qalamu gholin. Asluhu gholiyun. Pena ini Pena ini mahal. Asalnya tuh Asalnya gholiyun. gitu. Dibuang ya, gholin. Namanya isim apa ini? Isim manqus. Isim manqus. Ba. Hadhihi sa'atu gholiyatun. Jam tangan ini mahal. Wahid. Al-kutubul arabiyatu gholiyatun fi baladina. Buku-buku berbahasa Arab itu mahal di negeri kami. Senang. Hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Buku ini murah dan itu mahal. Salah. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Kamus ini seharga 100 rial. Ia mahal. Arba'ah. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Tas ini mahal. Gitu. Ulangi tanpa diartikan langsung nomor 1. Wahid. Hadzal qalamu ghalin asluhu. Apa aja? Nomor 1. Nah, Ustaz. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Senang. Hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Kata ghalin disebut isim apa yang Ummu Aisyah pahami? Isim manqus. Isim manqus itu yang huruf akhirnya adalah ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Tapi kalau dia nakirah? Kalau nakirah ghalin. Iya-nya dibuang. Dihilangkan. Kalau mu'annas muncul lagi ya-nya. Ghaliyatin. Marfu'nya dengan? Marfu'nya dengan muqaddarah. Dengan dhammah? Dhammatul muqaddarah. Contohnya hadzal kitabu. Hadzal kitabu ghalin. Hadza ismu isaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Al-kitabu badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Ghalin khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Bagus. Wa alamatu raf'ihi. Kenapa Ustaz? Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu alal ya. Bagus gitu. Syukuran Ummu Aisyah. Afwan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ummu Hamriyan ada? Ada Ustaz. Contohnya Hamzah. Hadzal qalamu. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Ba. Hadhihi sayyaratu ghaliyatun. Sa'atu. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Wahid.
nomor 1. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi Fi. baladina. Nah. Isnan. Hadhil kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Salasa. Salasa. Hadzal hadzal mu'jamu bi'alaf Mi'ati. bimi'atin riyalin. Bimi'ati mudhaf. Tidak boleh tanwin. Bimi'ati riyalin huwa ghalin. Arba'ah. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Nah. I'rabnya ya. Hadzal kitabu ghalin. Hadzal kitabu ghalin. Hadza ismul isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-kitab. Al-kitab badalun marfu'un bid-dhammati dhahirati. Ghalin. Ghalin khabarun marfu'un bid-dhammatil muqaddarati. Gitu. Jadi dhammahnya Muqaddarah. karena dia berbentuk isim apa, Isim mangkus, Ustaz. Manqus. Isim manqus. Al-qadi. Kalau di L1 isim apa tuh namanya? Ada lagi tuh. Maksur. Maksur lagi tuh. Isim maksur. Nah, kalau isim maksur apa maknanya? Isim maksur. Sebelumnya berharokat fathah, Ustaz. Nah, Yang akhirannya akhirannya isim ya lazimah, sebelumnya berharokat fathah. bukan ya lazimah Alif. maksur. Alif, Ustaz. Alif tuh, new. Alif. Isim maksur. Yang setiap isim mu'raf yang akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Alif lazimah, alif asli. Alif asli. New fathah tuh. Al-fatah. Oh, al-fatah. Ini isim Al-fatah isim maksur. maksur. Kalau al-qadi. Al-qadi isim mangkus. Nah, hampir serupa tuh. Ustaz. Kalau mangkus ada titiknya tuh, ya. Ada Ya titiknya. lazimah. Ya lazimah. Kalau al-fatah bentuknya alif kayak ya kan? Iya, Ustaz. Oh, Tapi ya tanpa beda. titik. Tanpa titik tuh al-fatah. Isim maksur. Musa juga kan? Nah, Ustaz. Rumah sakit. Mustashfa. Nah, ini pun domahnya Doma muqaddarah. hadzal fata. Ya kan? Hazal fatah. Al-fata maridun. Domahnya muqaddarah juga. Syukran. Muhamriyana bagus. Ustaz. Munailasiha. Nah, Ustaz. Hamzah. Hadzal qalamu. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu. Asluhu ghaliyun. Bagus. Ghaliyun. Lebih ringan mana? Ghalin apa ghaliyun? Lebih ringan ghalin, Ustaz. Lebih simpel. Ghalin. Nah. Ba. Hadihi sa'atu ghaliyatun. Muncul ya-nya. Ghaliyatun. Ya, Wahid. karena wahid. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Betul. Isnan. Hadzal kitabu rakhisun wa dzalika
ghalin. Wa dzaka. Astagfirullah ya. Wa dzaka ghalin. Mm-mm. Hadhil mu'jamu Hadzal. bima Hadzal. hadzal mu'jamu bima'ati riyala huwa ghaliyatun. Muzakkar. Huwa Oh iya huwa ghalin. ghalin. Bimi'ati tadi. Bimi'ati. Bimi'ati. Kamusnya. Lagi coba. Hadzal mu'jamu. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Betul. Arba'ah. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Nah, i'rabnya Hadzal kitabu. Hadal kitab hadal kitabu apa sih? Ismun Dibaca kalimatnya dulu. Hadzal kitabu. hadal kitabu ghalin. Hadza ismul. Hadza ismun isyarati mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-kitabu. Al-kitabu badalun marfu'un biddommatid dhahirati. Ghalin. Ghalin khobarun marfu'un biddommatil muqaddarati. Nah, artinya apa tuh? Bidhammatil muqaddarah. Biddommatil muqaddarah diakhiri Dhammah. dengan Dhammahnya domah. dengan dhammah yang Diakhiri dengan domah yang tidak nampak. tidak nampak. Kalau al-kitabu tadi di bawah, al-kitabu dhammahnya Dohiroh nampak. merah nampak. Kalau ghalin dhammahnya Ghalin domahnya tidak nampak. Muqaddaroh. nampak. Darah. Nah, ini berbentuk isim Berbentuk isiman mangkus. isiman. Mangkus. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallahu khair. Sama Om. Ummu Ukasha. Nah, Ustaz. Kembali Om. Hamzah. Hadzal qalamu ghalin. Aslahu ghaliyun. Asluhu gitu. Asluhu ghaliyun. Gitu Om. Nah, Ustaz. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Wahid. Al-kutubul apa ini Ustaz? Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fil baladina. Fi panjang. Fi baladina. Misnan. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Ghalin. Ya. Hadzal mu'jamu bima'atin Bimi gitu. Bimi'atin riyalin. Bimi'ati mudhaf. Bimi'ati riyalin. Riyalin bagus. Bimi'ati riyalin huwa ghalin. Arba'ah.
hadhil haqibatu ghaliyatun. Bagus. I'rabnya ya. Hadzal kitabu. Hadzal kitabu ghalin. Hadza ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-kitabu. Al-kitabu badalun marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati. Nah, dhammahnya zahir, nampak. Bu, ya kan? Nah, Ustaz. Ghalin. Ghalin khabarun marfu'un bidhammatil muqaddarati. Dhammahnya tidak nampak. Muqaddar. Ya kan? Ya Ustaz. Sekarang Ummu Ukasha. Ibu Nur. Nah, Ustaz. Hamzah. Hamzah. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Ba hadas sa'atu ghaliyatun. Wahid. Al-kutubul arabiyatu ghalin bil bilad. Ya. Al-kutubu jamak li ghairil aqil, berarti muannas. Al-kutubul arabiyatu ghaliyun fi baladina. Ghaliyatun. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Balad. Isnan. Hadal kitabu rohisun wazaka. Panjang rohisun. Hadal kitabu rohisun wazaka golin. Salasa. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa golin. Arba'ah. Hadihil haqibata goliyatun. Ulangi. Hadihil haqibatu goliyatun. Gitu. I'rabnya Hadzal kitab. Hadzal kitabu golin. Hadza ismul isaroti mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtadaun. Al-kitabu badal marfu'un bidhammati dhokhirati. Ghalin khobarun marfu'un bidhammatil muqaddarah. Nah, Bu Nur paham apa itu? Insyaallah Ustaz. Saya. Isim maqsud. Insyaallah Ustaz. Isim manqus adalah? Isim mangkus adalah isim yang huruf terakhirnya fathah. Bukan fathah. Mangkus maksur ya Ustaz. Mankus. Isim mangkus adalah yang huruf terakhirnya kasrah Ustaz. Bukan kasrah. Oh, alif. Bukan alif. Ya, Ustaz. Lupa. Apa ya? Isim mangkus. Yaitu ini alif maksurah Ustaz. Bukan.
Isim Dibaca. mangkus adalah setiap isim mu'rob yang akhirnya berupa ya lazimah. Huruf Nah, sebelumnya berharokat kasroh. ya, berarti ya, bukan alif. Oh, na'am Ustaz. Oh iya, Tuh, ya, bukan alif. contohnya kalau di na'am Ustaz. Hafalkan, Gunur. Na'am Ustaz, ini udah dicatat. Syukran. Ummu Afwan Fitri. Ustaz. Wahid. Hadir Ustaz. Wahid. Hazal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Ba. Hazihi sa'atu ghaliyatun. Wahid. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatin fi Ulangi. baladi ghaliyatun fi baladina. Senang. Hazal kitabu rahisun wa zaka ghalin. Mana? Hazal mu'jamu bimiati riyalin wa ghalin. Hazal hakibatu ghaliyatun. Hazihil hakibatu ghaliyatun. I'rabnya ya. Ustaz. Hadzal kitabu ghalin. Haza ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'u. Al-kitabu badalun marfu'un bidammati zahirati. Ghalin khabarun marfu'un bidammati ilman mukaddarati. Dhammahnya? Dhammahnya mukaddara. Artinya mukaddara apa? Tidak nampak. Ya, sebab dia berbentuk isim mangkus. Apa maknanya isim manqus? Isim mangkus adalah isim yang mu'rab yang berakhiran dengan ya lazima yang huruf sebelumnya berakhiran fathah kasrah. Kasrah, fathah Kasrah. Contohnya ghalin. 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 Syukran. Maafin terima bagus. Afwan Ustaz. Ummu terima. Fadhali Naam Ustaz. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Hadhihi sa'atu al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Bismillah. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Alas. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Arba'ah. Il haqibatu ghaliyatun. Bagus. I'rabnya hadzal kitab. Hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-kitabu. Abu badalun marfu'un bidhammah zahirati. Ghalin. Khabar marfu'un bidhammatil muqaddarah. Dhammahnya muqaddar. Kenapa disebut muqaddar? Karena tidak nampak.
Karena dia juga berbentuk isim. Karena dia berbentuk isim manqus. Apa maknanya isim manqus? Isim manqus adalah setiap mu'rab, setiap isim mu'rab Setiap isim. yang akhirnya berupa ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya selain ghalin, Selain holin al-qadi atau bagus. qadin. Ketika dihapus alif lamnya, Alif lamnya ma'rifah. ketika dihapus menjadi Bisa dihapus menjadi qadin atau oh. nafi. Sekarang mau terima dan paham sekarang ya. Isim manqus. Insyaallah. Bukan. Terima. Ummu Jamilah. Ya. Hada kolamu golin. Asluhu goliyun. Ba. Hadihi sa'atu goliyatun. Al-kutubu arabiyatun goliyatun fil baladina. Ada alif lam. Al-kutubul arabiyatu. Al-kutubul arabiyatu goliyatun fil baladina. Fi panjang. Fi baladina. Bagus. Hada kitabu rohisu wadaka rohisun wadaka golin. Alasa. Hada mu'zamu bimi'ati riyalin huwa golin. Hadihi hakibatu goliyatun. Arabnya hadzal kitab. Hada kitabu golin. Hada ismun isyaroh mabniun ala syuki fi mahali Mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukuni fi mahali rofi muktadaun. Kitabu al-kitabu badalun marfu'u bidomati dohiroti. Golin khobarun marfu'u bidomati muqaddaroti. Apa artinya dhammah muqaddarah? Domah yang tidak nampak. Karena dia berbentuk isim. Berbentuk isim manqus. Apa artinya isim manqus? Isim manqus, setiap isim mu'rob yang akhirnya huruf ya lazim dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh selain ghalin. Selain golin al-qadi. Bagus. Al-qadi ketika dihapus alif lamnya dibacanya Ya, qadin. Qadin. Alhamdulillah. Syukran. Jamilah. Ummu Dina. Fadli Om. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah. Hadal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Ba. Hadihi sa'atu ghaliyatun. Wahid. Al-kutubu arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Isnan. Hadal kitabu rahisun wadaka ghalin. Salasa. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Arba'ah. Hadihil hakibatu ghaliyatun.
I'rabnya hadzal kitab. Hadal kitabu qalin. Hada ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'un. Al-kitabu badalun marfu'un bidomati dohirati. Ghalin khobar marfu'un bidomati muqaddarah li'annahu ismun manqus asluhu ghaliyun. Artinya apa muqaddarah? Yang dibayangkan. Kenapa dia tak nampak dia? Doma yang tidak nampak. Karena muqaddarah. Berbentuk isim. Karena berbentuk isim manqus. Apa maknanya isim manqus? Isim yang huruf akhirnya ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Selain kata ghalin contohnya? Kodin. Qadin. Qadin. Ghalin. Kodin. Kalau isim maksur. Muhamin apa bada? Muhamin ya. Hamin ya. Isim isim maksur maksur, huruf yang berharokat fathah sebelum alif lazimah. Berakhiran gitu. Berakhiran fathah sebelum alif lazimah. Berakhiran alif lazimah sebelumnya fathah. Ya. Ini, Huruf yang berharokat fathah sebelum alif lazimah. Ya, Setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Alif lazimah. Kalau tadi ya lazimah. Alif lazimah. Manqus ya lazimah. Contoh yang maksur Al-mustasfa. Mustasfa. Al-mustasfa. Al-fata. Itu dia. Bukan manqus ini maksur. Ya, ini maksur. Al-fatah, huruf yang berharokat fathah sebelum alif lazimah. Kalau al-qadi? Ya, al-qadi isim manqus. Akhirannya ya lazimah. Ya lazimah, sebelumnya berharokat kasroh. Oke, itu dia. Bisa bedakan ya sekarang, Mudina? Insya Allah Ustaz lebih Alhamdulillah. lebih bisa dipahami. Syukran, Mudina. Apa Ustaz? Belum lagi Ustaz tadi itu internetku habis, nggak tahu malah. Saya kira nggak belajar. Bagus. Aden belum ya? Mungkin. Siapa lagi yang belum? Belum ya? Belum, Ustaz. Aden, Fadli Om, Hamzah. Hamzah. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghalin. Ghaliyun. Ghaliyun. Ba. Sa'atu ghaliyatun. Wahid. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Isnan. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Salasa. Hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin huwa ghalin. Arba'ah. Hadhil hakibatu ghaliyatun. Arabnya hadzal kitab. Hadzal kitabu ghalin. Hadza ismul isyarati mabniun alal sukuni fi mahalli raf'il mubtada'un. Al-kitab. Al-kitabu badalun marfu'un bid-dhammati dhahirati. Ghalin khobarun
marfu'un bidhammatil muqaddarati. Apa makna dhammah muqaddarah? Dhammah yang tidak nampak, Ustaz. Alasannya dia berbentuk isim Isim maksur, mangkus, bukan. isim mangkus. Apa maknanya mankus? Isim mu'raf yang huruf akhirnya ya lazima dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh lain selain ghalin, Qadin, Ustaz Hakim. qadin. Tadi itu qadin dan juga ini samanin. Samanin. Kasar Samaniyatu. hanya samaniyun. Nah, Ustaz. Samani. Ramin. Romin. Romiyun. Ramiyun. Ya kan Om? Qadin. Muhamiyun. Hamiyun. Hamiyun asalnya. Qadin qadiyun. Hamin. Hamin. Jika mu'annas muncul kemudian muhamiyatun, qadiyatun, samaniyatun, ramiyatun. Romiyatun. Misalnya mu'adan siman kos Masalah, Ustaz. Quran. Afwan, Ustaz. Bu Aisyah Anwar juga sudah? Kelas? Sudah, Ustaz. Sudah semua berarti ya? Sudah kayaknya, Ustaz. Ustaz. Sudah kan? Sudah. Sampai sini juga. Kita lanjut besok ya. Besok masih DL ya. Tanggung ya. Nah, Satu Ustaz. latihan lagi. Nah, Ustaz. Nah, Coba. Ustaz. Besok angka Latihan. mi'atun. Mi'atun. Mi'atun apa Mu Fitri? 100. Jangan dibaca ma'atun ya. Nah, Ustaz. Ma'atun. Mi'atun. Mi'atun 100. Kalau 1000? Alfun. Fun. Ini belum dengan ma'dudnya kan? Masih angka tunggal kan? Nah, Ustaz. Kalau 3 masih ingat nggak? Salah satu tulabin. Nah, 3 orang 3 orang pelajar. belajar tuh. Salah satu mudhaf tulabin. Mudhofun ilaih. Nah gitu. Begitupun angka 100. Polanya sama dengan salah satu tulabin. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi ma'dudnya mutlak. Tunggal Mu Fitri. Jangan dijamakkan ya. Nah, Ustaz. Jangan sekali-sekali dijamakkan. Contohnya Mu Fitri. Fil madrasati. Fil madrasati mi'atu thalibatin. Oh. Mi'atu mudhaf, thalibatin. Mudhofun ilaih. Makan angka 3 tadi kan? Nah, Ustaz. Salah satu tulabin. Ini kan jamak ini tulabin. Kalau 100 dimufradkan saja. Mi'atu tulabin. Talibatin. Gitu. Begitupun 1000 alfun. Alfun talibatin. Gitu, mufrad. Contohnya nih Om. Fil jami'ati. Fil jami'ati alfu talibin. Di kampus itu. Di kampus itu ada 1000 pelajar. Alfu mudhaf. Alfu mudhaf talibin mudhafun ilaih. Maka dengan angka 3 kan? Nah, Ustaz. Salah satu tulab. Kalau bedanya 3 itu dijamakkan ma'dud. Iya. Kalau 100 dimufradkan saja. 100 Nah, dan Ustaz. Mi'atu. Mi'atu talibatin. Dan alfu Alfu talibin. Oh, itu yang mi'atu
Muannas ya Ustaz ya, anunya, mufradnya. Bisa mudzakkar pun. Oh, Mi'atu talibin bisa. oh. Fleksibel. Ya, Om. Nah, Bisa Ustaz. dipakai mudzakkar dan Muannas. nggak dibedakan. Itu spesial. Angka 100 dan 1000. Insya Allah kita bahas besok. Syukuran Ummu Fitri. Semuanya juga. Semoga bermanfaat. Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ustaz.